mga pilangga, maayong buntag ka na itong tanan. 24 na ko diri sa Valencia nagtrabaho, pero wala gid ko'y kaaway bisag isa. Kaigda nga no. Kung unsay nakita nako, tanaw lang. Kanang akong mga kauban, hala, sumbong na dito, sumbong dire. Kanang magsip-sip ba, dili ko ganahan anang sip-sip kaayo. Parihara ta na narbaho. No? Parihara ta nagkaon, nangit na ninanang og trabaho. Tanaw ako mga kauban oh. Oh. So, mga buotan ka istanan oh. Bag-o nga kauban nako diri sa City Hall nagtrabaho. Pero ang uban sa una gaaway ipatawag sa kanang head sa HR kay tungod lagi nga naigasumbong. Sukad-sukad wala pagid ko napatawag sa HR. Kay dili kanang magkuan kanang unsa kanang magtabi-tabi sila magpundok-pundok kay magtabi. Muhawa kog ako o maglikay kog ako Basta mag-istorya na gani sila mga libak muhawa anak ko. Kay di ko ganahan ana makabungkag na sa paghinigala ay labi nakay suod kayo nga hugot kay inyong relasyon sa imong amiga. Mabungkag gyud og di ka mag-amping.